sitaw, tsaka yung may 2 pirasong talong. Hinalo na natin yan guys. Lalagay natin sa ating adobong sitaw. Yan. Paminta tsaka yung ano guys. Ating mga wikero. Lalagay natin. Then, sahog niya guys. Yan. Natilang sana natin ng pang sahog lang guys. Ay guys, ang ganda na sa kapita natin. Hintayin mo na kalsikan guys. Ayan. Ayan. Tapos natin magprito guys. Sunod natin yung ating gulay na lulutuin guys. Tara, lutuin natin ulit. Ano? Sarap na to guys. Ang lami. Sa huli guys, lagyan natin siya ng suka. Suka na may ano to guys, bawang makababat siya. Hindi natin yan hahaluin. Hintayin natin maluto yung ating nilagay na sili guys. Yan, okay na yan. Ayan guys, okay na to guys. Ayan, ready to serve na po ang ating ulam guys. Adobong sitaw guys. Tsaka yung pritong isda guys. Ayan, ang ating ulam. And guys, thank you guys for watching. Just like, share, and subscribe lang. Ano yan. Bye!